ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ 300 ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ବିଜେପିର ଏକ ବିରାଟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧଡିହ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଏବଂ ଅଲତାପୁର ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବ୍ରହ୍ମବରାତ ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିବାରକୁ ଆମର जो नुआ सदस्य आसिले एवं रसुलपुर ब्लॉक रो जो 10टा पंचायत आम बरी निर्वाचन मंडली रे अछि तादर आम जो परिवार को स्वागत कलु। पूर्वतन सरपंच एवं आम 10टा पंचायत रो जो रिप्रेजेंट करुथिले श्री प्रफुल्ल चंद्र साहू बड़ भाई माने भाई मोर प्रफुल्ल भाई एवं तांको संगे अछंती श्याम भाई एवं तांको संगे पूर्वतन समिति सभ्य बंधटी पंचायत एवं आंको संगे जो शह कर्मी आज आम संगे मिसिले आमे तांको भारतीय जनता पार्टी बरी परिवार तरफ स्वागत करुचु एवं तांको अभिनंदन करुचु एवं तांको आमे आम परिवार रे पाई मु एवं मो जेते परिवार अछंती बीजेपी परिवार अछंती आमे बहुत खुशी एवं तांको आम परिवार तरफ बहुत बहुत अभिनंदन। मु आज सांबादिक सम्मेलन एथि पे डाकिथिली। दीर्घ 22 वर्ष है विजु जनता दल में निष्ठापर भाव में काम करी विभिन्न पद पदवी थाई दलर संगठन को मजबूत कर मोर यथेष्ट भूमिका थिला। किंतु चलित निर्वाचन में बरी निर्वाचन मंडली रे माननीय सुप्रीमो विजु जनता दल नवीन पट्टनायक जी जहाँ को प्रार्थी करिसेंती से गर्व अहंकार रे बुड़ी तेणुक दल में मत अणदेखा करागला। मु बाध्य होई आज विजु जनता दल प्राथमिक सदस्य पदरू मु इस्तीफा प्रदान करुछि। जाजपुर शंकर सेठी रिपोर्ट समय लाइव।